अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? देखने सुनने वालों को चौधरी इमरान का सलामत, जहाँ भी उनके खैर खैरियत से आज दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो गया चौधरी इमरान। आज 8 तारीख 10वां महीना 2024, मंगल बाजार। दोस्त फरमाइश करें यार हमें कोई बड़ी लाट दिखाएं जो अच्छी लाट होती है 2025 के लिए। मैं वो पीस दिखाऊंगा आपको जिसकी उम्र होगी 10 महीने, 11 महीने, 9 महीने, 8 महीने। सबकी एक जैसी उम्र, जितना वजन होगा इनका लाइव वजन 45 केजी से लेकर 35 केजी तक। आज जो लाइव वजन होगा इसका सारे मैं आपको चेक कराता हूँ। सारे तोते फेज में मुंदरे हैं माशाल्लाह। आपको जो रोजी खातिर करनी है, आपने लाखों की बचत करनी है, 50 पीस पालो माशाल्लाह, आपका दिल ठंडा हो जाएगा। आप इस तरह के फार्म पाले माशाल्लाह, 50 पीस। आपके पास पैसा ज्यादा है, गैर मुल्क जा रहे हो, आप इधर पाकिस्तान में खर्च करें। आपको चेक कराना चाहता हूँ जो पीस है, ये कच्चे भी हैं, इनमें लाखे भी हैं। इनकी जो आपको हाई लाइव वजन दिखा रहे हैं, ऐसा जानवर 2025 के लिए सेल करना चाहते हो आप, अगर 2025 के इतना जो वजन करेगा कम से कम 170 किलो 180 किलो जिंदा केजी वजन करेगा इनका। लाइव वजन होगा 2025 के लिए। आप 8 महीने इनकी सेवा करें, आप लाखों के बचाएं। आपको मशवरा देना चाहता हूँ, आप डेरा गाजी खान पहुंचे। इस तरह के जानवर माशाल्लाह इतना सस्ता जानवर है डेरा गाजी खान में, गोश्त हिसाब से ज्यादा सस्ता जानवर है। आज दूर दूर से आते हैं हमारे पाकिस्तान से, जितना दोस्त देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपके शहर में ये निस्बत घट है, हमारे शहर में ज्यादा होती है। ये जानवर हमारे पास जो मुंद्रा नस्ल है, हमारा पूरे पाकिस्तान में चलता है मुंद्रा नस्ल। छोटे बड़े शहर पाकिस्तान के जितना भी है, आप इंशाल्लाह ये 50 आप लेके जाएं, आप लाखों के बचे 2025 के लिए। इनका रेट ही आज आपको शेयर करूंगा। मंगल बाजार बता रहा हूँ, अगर आपको डेरा गाजी खान पहुंचने, कल मंडी लगती है, परसों भी डेरा गाजी खान की मंडी है। आपको कार्गो चाहिए, ये कार्गो भी मिल सकते हैं। आप नहीं आना चाहते, ये इनका वजन। अच्छा, ये कौन कौन से इलाके में आसानी से पाल सकते हैं चौधरी साहब? ये हर शहर पाकिस्तान में छोटे बड़े शहर में चलता है। बलोचिस्तान लेके, कराची लेके, सिंध लेके, आप खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, शक्करगढ़, पसरूर, चिमटा, फैसलाबाद, हाफसाबाद, सरगोदा, मियांवाली, जैला, मंडी बाउद्दीन, आप हर शहर से ये लेके जाते हैं मंडी। आपको पिंडी भट्टियाँ चाहिए, झांग चाहिए, ये हर शहर में चलता है जितना पाकिस्तान के शहर के हैं। आपको करोड़ों की बचत करना चाहते हो, यही जिला सेल होता है 2025 के लिए। 1,60,000 का, 1,70,000 का आराम से सेल हो जाता है। इनका खर्चा जो होता है 10,000, 50 पीस है, इनका खर्चा 10,000 पर जानवर का खर्चा टोटल आता है। कोई जिम्मेदार है, उनके पट्टे ज्यादा, उनके घास ज्यादा है, उनका खर्चा आता है 6,000, 5,000। आज दूसरे फार्म की निस्बत से, मंडियों की निस्बत से आज कितना रेट सस्ता होगा? रेट सस्ता होगा पूरे पाकिस्तान, जितना मंडी लगती है छोटी बड़ी, जितना फार्म वाले, सबसे आप सस्ता रेट होगा आज का मंगल बाजार का। सही। अच्छा चौधरी साहब, पहले आप ये भी बता दें कि 50 का सेट आप एक साथ देंगे या इसमें आप कम पीस भी देंगे? कोई कम पीस लेगा, मैं कम ही दूंगा। रेट 1,000-500 का फर्क होता है, मतलब सब ज्यादा फर्क नहीं होता। सही। 10-15,000 सस्ता नहीं, महंगा नहीं होता। ये सस्ता होगा, 10,000 जानवर सस्ता होगा, 10,000 का जानवर। अच्छा, कार्गो भी आपकी है कि नहीं है? पूरे पाकिस्तान की कार्गो। अच्छा, 50 ले या कार्गो भी हो जाएगी? अगर 1-2 ले फिर भी कार्गो हो जाएगी? सारी कार्गो होती है। 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए। ये 50 का किसी को चाहिए सेट, ये राब्ता करो। ताकि मैं नंबर अपना दे दूंगा 0335 75 35 992। हमारी लोकेशन डेरा गाजी खान, लारी अड्डे को 3 किलोमीटर दूर। अच्छा, जिम्मेदार भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हो जिनके पास अपना रकबा है, पैसा भी है, तो रख रहे हैं, पैसा जाया हो रहा है? यार 2025 के लिए लेके जाए, आप गिफ्ट लेके जाए, लाखों की बचत करें। 50 पीस है। मैं जो आपको रेट दूंगा आज का मंगल का बाजार रेट होगा, सस्ता बाजार होगा आज। सही। 8 तारीख की आपको भूलना नहीं चाहिए। आप वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर किया करो। हमारी वीडियो पाकिस्तान पूरे में दुनिया में देखते हैं, यकीन माने। एक वीडियो अच्छी लगे। अच्छा, वैसे इसके अलावा भी आपके पास जानवर हैं? हमारे पास काफी तादाद में जानवर होते हैं। अच्छा, कौन कौन सी नस्ल में होते हैं? बकरे मक्खी चीनी होते हैं मेरे पास, तो बकरे बकरियां मक्खी चीनियां होती हैं। राजनपुरी बकरे, राजनपुरी बकरियां, हर नस्ल का जानवर, जितना जानवर है हमारे पास मौजूद होते हैं। सही। भेड़ है तो हमारे पास 600-700 भेड़ मौजूद है। ये तो हम सेल करते रोज। अच्छा, ये आपके अपने रकबे पर जानवर खड़े हुए हैं? रकबे में अपने फार्म पर रखे हुए, इतना 50 की आप लाट ले जाओगे, आपको लाखों की बचत है।
آج ریٹ نہ 45 ہے نہ 35 ہے نہ 32 ہے نہ 30 ہے ان ریٹ فائنل ریٹ 27,500 27,500 میں. 27,500. اچھا وزن کیا بتایا تھا؟ 35 کلو سے لے کے 45 کلو. 35 کلو سے لے کر 45 کلو والے. آپ کو آج گوشت کے پیسے بھی نہیں مل رہے. یہ چیز آپ دیکھ لیں 50 کا سیٹ آپ کو کتنے میں مل رہا ہے؟ 27,500 میں. ابھی سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. باقی جو خوش نصیب ہوگا اس آفر سے آج فائدہ اٹھائے گا. بھائی مانگا کوئی آ جائے گا مزید 2,000 روپے مزید ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا. 2,000 پھر بھی ڈسکاؤنٹ. سستا منگل بازار سستا بازار. مانگنے اتنا کیا وجہ ہوگی چودھری صاحب؟ کارگو میری ہوگی 25,500 میں کار کو بھی فری. کارگو بھی فری ہے پاکستان کی. آج تو چودھری صاحب نے دل خوش کر دیا. اتنا ریٹ سستا. تو مال میرے پاس کافی تعداد میں ہوتا ہے. جانور ہلنے یہ تو ایک سیمپل دکھا رہے لو دوستوں کو. صحیح. 600-700 جانور موجود ہے مندرا نسل کا ماشاءاللہ. یہ تو آپ کو صرف فائنل ریٹ دے دے. کوئی آ جائے گا پسند نہیں آئے گے ان کو کرائے کے پیسے دوں گا. صحیح. باقی مندرے کے آپ شوقین ہیں تو آپ چودھری عمران کے ڈیرے پر پہنچیں. انشاءاللہ آپ کو پھر بھی کمی پیشی کر کے چودھری صاحب دے گا. کارگو بھی فری میں دے رہا ہے. گھر بیٹھے پہنچا بھی رہا ہے 25,500 میں. ان کا 1,000 ہے خرچہ 2,000 ہے وہ بھی چودھری صاحب اپنی جیب سے دے رہا ہے. آپ کو جتنا جانور چاہیے آپ کمائی کرنا چاہتے ہو ان کا 10,000 روپے خرچہ لگا کے آپ کو 1,60,000 کا 1,70,000 کا آرام سے سیل ہوتا ہے 2025 کے لیے. 50 مندرائے آپ سالانہ. ہر شہر پاکستان چھوٹے بڑے سے چلتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ 50 مندرا پالیں تو آپ کو کتنا بچت آئے گی؟ 70 سے 80 لاکھ آپ کما سکتے ہیں صرف 7 سے 8 مہینے میں. یہ نہیں ہے کہ روز مال ہمارے پاس نیا مال آ جاتا ہے. صحیح. روز سیل بھی ہوتا ہے روز نیا مال بھی آ جاتا ہے. ہمارے جتنا جانور لینا چاہتے ہو ہم نے پہلے بتا دیا آپ کو. پیسوں کا مسئلہ ہے آپ نہیں ساتھ لے کے آپ اتنا پیمنٹ آپ اکاؤنٹ میں کرا دے. آپ اچھا اکاؤنٹ بھی آپ کے بینک اکاؤنٹ بھی ہیں جیز کیا سارا کچھ سہولت ہے. موجود ہے. آپ کو جتنا جانور چاہیے میں جو دکھا رہا ہوں آپ کو میں ایک. اچھا چودھری صاحب آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا فارم لاری اڈے سے کتنا دور ہے؟ کلومیٹر نیو ڈیفینس روڈ جہاں پر روڈ ہوتے ہیں ڈیفینس روڈ. آپ لوکیشن بھی سرچ کر سکتے ہیں. ڈیرہ غازی خان سے 3 کلومیٹر لاری اڈے سے. چودھری صاحب بڑی لاٹ نہیں دکھا رہا. تھوڑی جی مصروفیات بھی ہوتی ہے بندے کی. تھوڑا کام بھی اور بھی کرتے ہیں ہم. صحیح. آپ دوستوں کو صرف میں نے گفٹ دیا ہے یہ یقین مانے 50 کا سیٹ. یہ کیا پیسے ماشاءاللہ جس کا نئی وزن میں نے کہا 35 کلو سے لے کے 45 کلو تک زندہ وزن ہے. یہ آپ ڈیرہ غازی خان آپ لے کے جائیں انشاءاللہ دوستوں کو ایک میں گفٹ دے رہا ہوں یقین مانے. اور آج واقعی چودھری صاحب نے گفٹ دیا ہے. جتنا بھی ہے بڑے بڑے یوٹیوبر ہے پاکستان. اچھا ان کو چودھری صاحب ویکسین بھی کرانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ کرا چھوڑا ویکسین ان کو. ویکسین ہوگی ہے. NSBR کا کرائی کیونکہ ہوتا بھی ہے پانی لاگ اس کو نہیں ہوتا. اچھا جہاں پہ بھی رکھیں یہ وہاں پلتے ہیں. ہر شہر میں چلتا ہے. جتنا بھی شہر ہے میں پہلے بتا چکا ہوں آج پاکستان میں چلتا ہے یقین مانے. اچھا ان کو خوراک کون سی آپ دے رہے ہیں؟ دل کرے پالو جیسے دل کرے. اچھا گرمیوں میں کیا خوراک ہوتی ہے سردی میں کیا ہوتی ہے؟ گرمی میں ہم تو پٹھے زیادہ ڈالتے ہیں. سردیوں میں ونڈا زیادہ کا استعمال کرتے ہیں. ونڈے پہ زیادہ بنتا ہے جان. باقی آپ تجربے کار بندے سے رابطہ کریں چیز بھی آپ کو اچھی ملے گی اور اوریجنل ریٹ جو ملیں گے آپ کو چودھری عمران کے ڈیرے پر ہی ملیں گے جو اوریجنل چیز. کسی بھائی کے ساتھ 50 پیس ہوگا ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. 50 لینا جو لے کے جائیں گے ان کی کامیابی ہوگی. لاکھوں کی بچت کرنا چاہتے ہو چودھری عمران نے رابطہ کرو. چودھری بندے ہو تو تسی. باقی اگر آپ مندرے چھترے کے شوقین بھی ہیں 100 چاہیے 50 چاہیے 10 چاہیے 15 چاہیے وہ بھی مل سکتے. ان کا فرق 1,500 کا تو زیادہ فرق نہیں ہوتا. صحیح. باقی آپ بندے سے آپ رابطہ کریں آپ کو ہر معلومات بتائیں گے. خرچہ بتائیں گے ان کا کتنا خرچہ آتا ہے کتنے یہ خوراک سے بنتے ہیں. صحیح. جو وزن بنتا ہے 170 180 کلو ایسے نہیں بنتا. یہ گندم سے زیادہ بنتے ونڈے سے زیادہ بنتے. باقی آپ منڈیوں میں چلے جائیں تو اس طرح کا جانور آپ کو 35 سے 40 ہزار کا ملے گا. کہیں پاکستان کے چھوٹے بڑے شہر ہیں آپ منڈیوں چیک کریں بے شک جائیں ادھر سے ریٹ پوچھ کے ہیں. صحیح. ہمارا ریٹ 10-15 ہزار سستا ہوتا ہے. باقی اگر آپ فارمر بننا چاہتے ہیں آپ کے پاس اگر رقبہ ہے ذمہ دار ہیں تو 7-8 مہینے میں آپ کم و بیش 70 سے 80 لاکھ کی کمائی کر سکتے ہیں. ہوگا نا کسی کے پاس دوستوں کے ساتھ چلا جائے گا آپ کو میں صرف 12 گھنٹوں کی آفر دے رہا ہوں. 12 گھنٹوں کے پاس ریٹ 1,500 کا فخر آتا ہے اور بھی مل جاتے ہیں ہمارے پاس. صحیح. جانور کی تعداد ہمارے پاس زیادہ ہے ڈیرہ غازی خان میں. آل پاکستان سے ادھر سے مال جو جا رہا ہے ہمارا ڈیرہ غازی خان سے
खूबसूरत जानवर होता है, एक नंबर क्वालिटी का जानवर होता है हमारे बाकी और भी आप फार्मर के रेट देखते होंगे जो आज चौधरी साहब ने रेट दिया है। बिजनेस करना चाहते हो, कारोबार करना चाहते हो, कोई दोस्त हमें कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, ये 10 से स्टार्ट करे, 15 से स्टार्ट करे, आप मंडी में चक्कर लगाए, कम से कम आपको इस तरह का मिलेगा 45-40 हजार का मिलेगा। बाकी कमेंट में आपने माशाल्लाह जरूर लिखना है, वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक शेयर भी दिल खोल के करना है। मंगल बाजार की मैंने ऑफर दे दी भाई, दोस्त फरमाइश करते चौधरी साहब क्या ऑफर देगा, हमारे पर रोज नई ऑफर होती है, सही, रोज नई ऑफर देते हैं, कारोबार करो, बिजनेस करो, बिजनेस में बड़ा फायदा है, कारोबार करो, बिल्कुल सही बात है। उधर सेल कर सकते हो आप, पाकिस्तान के कई शहर है उधर ये माल की निस्बत घाट है। पहले आप गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, हाफसाबाद, फैसलाबाद, कसूर, ये पसरूर में, चिविंडे में, नारोवाल, शक्करगढ़, किला कनक, ये उधर ज्यादा चलता है। बाकी अगर आप नए फार्मर भी बनना चाहते हैं तो आप चौधरी इमरान से पहले तजर्बा करें कि आपने किस तरह का मुंद्रा रखना है और कौन से रेट में खरीदना है और इनको खुराक कौन सी देनी है। यही होता है कि आप तजर्बेकार बंदे से जब राब्ता करेंगे जिसका 20 से 25 साल का तजर्बा है तो आप उससे राब्ता करें, आपको इंशाल्लाह पूरी मालूमात भी देगा। फार्म वाले मुझे पूछते हैं, मेरे से राब्ता करते हैं या चौधरी साहब से इतना माल है, इतना ले रहे हैं, इतना ना बड़े बड़े बंदे मेरे में माल लेके गए, बड़े नाम शख्सियत बंदे। अच्छा, वैसे बड़े जानवर भी आपने रखे हुए हैं? जानवर हमने रखे हुए डेरे अपने पे। वैसे वो बकरे जो जिस तरह आप दिखा रहे थे कि मक्खी चीने बकरे होते हैं, बकरियां हर टाइम मौजूद होते हैं हमारे पास, कम से कम 10-12 वाड़े बने हुए, सेटअप वकरा वकरा सेटअप होते हैं। आप दोस्त फरमाइश करते हैं, जहाँ से आना चाहते हैं मैं खुद रिसीव कर देता हूँ, आप इंशाल्लाह एक 50 की लाट रखोगे, आप करोड़ रुपए की आमदन। हाँ, वैसे अगर अच्छी खुराक हो तो आप जो 2.5 से 3 लाख का मुंद्रा सेल करते हैं कुर्बानी पे, वो यही नस्ल होती है। यही नस्ल होती है। आप मंडियों में चले जाते हैं, 2-3 महीने वाला मुंद्रा आपको कितने में मिलता है? 25 से 30 हजार में। वो ब्रोकर पीछे लग जाते हैं, उनसे भी आप होशियार रहें। खर्चा भी घाटा है, एक बंदे का काम है, मुंद्रे के लिए रखना चाहते हो एक बंदे का काम है, सही, ज्यादा नहीं रखना चाहते हो, 10-12 बंदे काम आएंगे भाई, एक बंदे का काम है जो इनकी सेवा कर सकता है। यकीन माने, सही बात है। खर्चा बिल्कुल घाट आता है, यकीन माने कि सबसे खाते हैं आराम से, जो शायद पाए उनको जिधर छाड़ दे, 2 मरलों में, 3 मरलों में, 4 मरलों में 100 जानवर आ सकता है, यकीन माने। चले चौधरी साहब, ठीक हो गया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद करें तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।